وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليه يا جماعة التوبة والسلام على رسول الشعب الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله أحمد الكرام الصحابة والقرآن والتابعين والتابعين والسنين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الكريم الوالدي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ويعقوب بن القوات سيد محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه وسلم أبي محمد بن محمد المزاكي من قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد المستعمل من أرواحه قطب البلاد الشيخ محمد أشرف بن عبد الله الكريم والشيخ محمد الشوار بن حديث بن عبد الشيخ سيد محمد القطبي وإلى روح الشيخ سيد محمد المالكي ثم إلى روح الشيخ محمد شامل عبد المالكي والشيخ محمد شامل المالكي وإلى روح أبي محمد المالكي بن العواني وشيخنا وعلمنا وسيدنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا بالعواني والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح أن الله يتوشى بالرحمة والمغفرة ويعلي الكثير من جنة العظمى
من شرائع وأمره وعلومه ونفعته وكرامته وخصوصيته وأن الله يعذبنا وإياه في الدنيا وفي المعيشة وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة والأمراض الموتية والبلايا والحمد والمستعينة وطول العمر إلى فرامة سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لأعداء كلمة الدين الإخلاص الصدق واليقين وأن الله يرزقنا وإياهم الحاضرين الفتوح والبراء والرسول وصالح ليس يقولون وتوبة نصوحة توبة نصوحة أن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وبنية المصارع وعلى حضرة النبي والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya Rabbal Alamin. Malam ini mungkin kita akan membaca kitab Al-Quran, tapi membaca kitab Durratun Nasihin yang isinya mengisahkan tentang kelebihan bulan Sya'ban. Sebab insya Allah malam Jumat kayaknya adalah bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maka kalau malam Jumat nih nisfu Sya'ban berarti kita menemui dua kemuliaan. Satu kemuliaan malam Jumat, yang kedua kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Luar biasa, mati dalam satu tahun itu menemui pas malam Jumat nisfu Sya'ban. Tahun tadi kadang lah. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita kawal mengisi malam Jumat nih, dan kita hendaknya memperbanyak doa. Di antara doa yang disuruh oleh ulama-ulama kita yaitu membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal muslimin. Tambahi wal muslimin. Artinya jangan berdoa itu untuk kita serangan, bagi dua orang-orang Islam, ya kan? Jadi di antara kelebihan daripada nisfu Sya'ban, dia itu pas malam itu mulai maghrib, mulai asar tuh, hendak maghrib. Nah situ malaikat turun.
membawa buku catatan, catatan yang akan dicatat, kemudian catatan yang selama kita 1 tahun itu diangkat, dibawa, diantar ke hadapan atau ke hadirat Allah. Jadi makanya kita disuruh pas siangnya yaitu puasa, malamnya kita disuruh makan malam nisfu Sya'ban, yaitu seperti sembahyang maghrib berjamaah, kemudian disuruh sembahyang hajat, kemudian terus sembahyang tasbih, dan kita disuruh membaca surah Yasin, ya kan? Situ ada belum niatnya, ya kan? Niat membaca Yasin enggak ada, karena imam nang penahan kena 3 kali, kalau kita iringi, ya kan? Nah, disuruh di situ memperbanyak doa. Kemudian doa kita atau amal ibadah kita yang kita laksanakan pada malam itu kada diterima Allah kalau ada kita memperbuat, yaitu yang pertama syirik kepada Allah. Kemudian dia itu tukang sihir, kemudian dukun. Tahu itu dukunnya? Dukun bila kita percaya kepada dukun, 40 hari ibadah kita ada diterima. Hati-hati benar tuh, dukun tuh. Maka bila dukun, bila cinta ditolak, dukun ditinjak. Ya kan? Jadi hati-hati. Kemudian diantaranya yaitu orang-orang yang mengakali meminum minuman haram, orang yang mengakali berbuat zina, orang yang yaitu bermusuh-musuhan sesama orang Islam, atau orang berduaan. Jadi malam itu bila kada berduaan, amal ibadah kita, doa kita kada diterima Allah. Jadi sebelum datang malam besok sahabat nih, bila aja kita kada berduaan, ya pasti berduaan begini lah. Sebab karena amal ibadah kita, doa kita kada diterima Allah. Rasanya di dalam kitab ini 10, tapi Allah membacakan 16 macam mujasidin, yang apabila kita terganggu, maka doa kita, ibadah kita kada diterima Allah. Nah, kemudian kalau nisfu Sya'ban karena malam Jumat ini kita disuruh tadi memperbanyak doa. Kemudian hadis Nabi, ujar Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, telah mendatangi kepadaku Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus sama wa abwabur rahmah. Hadhihi lailatun, ini malam bagi malaikat Jibril, tuftahu biha abwabus sama, dibukakan orang akan segala pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu rahmat. Faqum wasalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Bangun, laksanakan sembahyang. Itu sembahyang maghrib berjamaah, isya, dan membaca isya itu kita disuruh membaca tasbih Nabi Yunus berapa? 275 kan? Sudah ya, 2725.
Nah, jangan ada bekerja lah, sebab bila ada bekerja bisa mati tahun itu. Bekerja kalau kumpul, jangan sampai lambi, jangan sampai ulang. Nah, malam itu kita disuruh memperbanyak membaca salat. Kalau kami berilah waktu yang masih sampai dari salam itu teman-teman malam Syaban ini kami pembacaan dilanggar membaca dalail tamat malam itu membaca dalail atau baca dulu rami kemudian lalu membacakan masak bubur gesan makan sahur. Nah, jadi malam nisfu Syaban itu dibukakan sekalian langit, pintu langit dan pintu rahmat. Lalu kita disuruh sembahyang. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi lailatu? Wahai Jibril, malam ini malam apa? Berapa? Ujar Nabi ini. Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmati. Malam ini dibukakan orang 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah mengampuni dosa-dosa bagi sekalian yang kada menyekutukan Allah, kada mendoakan Allah illa man kana sahiran, yaitu tukang sihir, atau kahinan, dukun, atau musyahinan, atau orang yang bertanggungan, atau mudmin khamrin, orang yang mengakali minuman haram, atau musliman ala zina, dan orang yang mengakali perbuatan zina, atau akilur riba, atau orang yang memakan riba, atau akilul walidain, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, awin namam, atau orang yang ketujuh adu lawan adu bubat, kasih ini lain, kasih itu lain kisahnya. Tapi ada yang memuliakan adu bubat dan hukumnya boleh kalau untuk membaikkan orang. Pamannya ulun nih datang ke desa Sulian. Desa Sulian ini bakal lahir lawan Ustaz tuh, ya kan? Bakal lahir punya ya kan? Lalu jadi ulun desa Sulian, Ustaz Muhammad itu bagian salam ke dia. Udah disidin doakan ulun, nah ya kan? Dan sidin banyak yaitu menyampaikan kebaikan pian apa padahal kan ada kayak itu ya kan. Nah lalu sesudah itu pak asalnya bakal lahir berdua ya kan. Nah kemudian datang pula orang tua dari Ustaz Sudian bikin salam kemudian dari Ustaz Sudian ini ya kebaikan itu pak lalu baik. Jadi boleh ada domba tapi ada domba yang baik. Amun ada domba yang pada baik itu ada boleh, ya kan? Kemudian yaitu awqati rahimi, atau orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, fa inna haula'i la yughfaru lahum, maka orang-orang yang disebutkan yang di atas tadi kali dapat ampunan hatta yatubu wa yatruku, kecuali mereka itu bertaubat dan meninggalkan perbuatan yang di atas tadi. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar fasalla wa yabki fi sujudi. Kemudian Nabi sembahyang lalu sujud, di dalam sujud Nabi menangis.
Nabi menangis. Kemudian lalu Sidin membaca doa di waktu sujud, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asbaita 'ala nafsi walakal hamdu hatta tarda. Nah, doa itulah yang dibaca Nabi. Kemudian wa an Yahya bin Mu'az Hukiya an Ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sa'idi annahu qala mata sadiqi Abu Habsin Al-Kabir, meninggal wafat temanku kawanku Abu Habsin Al-Kabir bin Zaid. Fasallaitu ala janazati, kemudian lalu aku sampai yang menyampaikan atas jenazahnya. Walam azur qabrahu samaniyata ashurin, dan aku kada menziarahi kuburnya selama 8 bulan. Summa qasadtu ziyaratahu, kemudian lalu aku ada berpikir di hati sedikit hendak menziarahi kubur kawan. Wa mintul laila, dan aku guring esok aku ziarah aku kawan semalamnya tuh sidin guring. Fara'aitu mutaghayyirul launi musaffirul wajhi, maka aku lihat kawan ini muhanya pucat muhanya. Fasallamtu alaihi, kemudian lalu aku beri salam ke sidin. Falam yaruni salam alaiya, dan inya kada kawa mengucap salam, kada kawa membalas salam. Faqultu subhanallah, uji sidin subhanallah, bima lam tarid alaiya salam, kenapa ikam kada kawa menjawab salamku? Faqala raddus salami ibadatu, menjawab salam itu adalah satu ibadat. Wa nahnu maqturuna 'anil ibadah, sedangkan kami kadang-kadang lagi ibadat dan kubur Allah ibadat ya. Faqultu subhanallah ya. Faqultu ma li araka mutaghayyiran wajhi, aku ni melihat ikan ni rumah ikan kenapa aku pucat sidin. Wa qad kunta husnan wajhi, waktu ikan hidup di dunia muha ikan bersih puas cerah, tapi kenapa nih muha ikanku hujan? Faqala lamma wudi'at fi qabri, manakala orang meletakkan aku di dalam kubur, ja'a malakun, datang seekor malaikat. Faqama ala ra'si, lalu dia berdiri di atas kepalaku. Waqala, dan malaikat itu berkata, ya syaikhus wahai orang Tuhan ademi. Mungkin ajar mana malaikat. Wa'adda zunubi wa su'a af'ali, lalu ingat malaikat tadi menghitumi dosa-dosaku, mulai aku balik dihitung mereka balik, dan sekalian perbuatan yang kadang-kadang dihitungnya wabah bani bi'amudin, kemudian lalu dipukulnya dengan tungkat, jangan biasa kita tunggat gede. Fashta'ala jasadi naran, lalu menyala-nyala awakku api, nyala mati pukulnya tuh. Sumberkan lama ma'i kabri, kemudian lalu kubur sidin itu berpandil. Ya, sebab di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tanah yang kita jajak nih, bilainya kita nih di dunia beralamian, tanah itu pandil ya pagai kebangunan beralamian. Karena ikan bila masuk ke dalam bangku awas menjaga tanah ini panggil. Cuman kita manusia kadang dilemarakan, yang kita marakan adalah jin dan binatang. Itu mereka mendengar
manusia pada didengarakan. Seandainya manusia didengarakan, manusia kada didengarakan masuk neraka, pasti benar-benar masuk surga. Kenapa? Tanah ini pandir, kamu awas kalian bila masuk ke dalam bangku. Aku kapit, apa? Aku kapit, kerjanya ada di dalamnya kan? Sana ada. Nah lalu imbah itu apa? Takallama ma'i qabi, kemudian lalu berpandir kubur ini. Faqala amma istahyaita min rabbik, ikam ini ada sumpankah daripada Tuhan, daripada Allah? Summa ghattani dokatan, kemudian lalu tanah kubur itu mengapit, dikapitnya, jangan bahasa kita tuh diragapnya, jangan manusia tidak diragap. hatta talafat adlai, sehingga tasolisik tulang-tulang ini, urat-uratku menjadi berkisah lawan kawan dan tamim bedre, ya kah? Kemudian apa menjadi sedih uang kataan mafasli, sekalian kehidupan ini patahan urat maulat ini patah. Uang kataan mafasli wa baqaitu fil azabi ila lailati allati ahalla fiha hilala sya'bana, sehingga pas aku disiksa di dalam kubur, lalu datang bulan nisfu Sya'ban. Pas datang nisfu Sya'ban, kemudian fi umri waktu sidin hidup, wasama yauman min ayyami, sekalinya sidin di bulan Sya'ban itu buat puasa sehari. Farfa'allahu ta'ala al-azaba anni, kemudian Allah mengangkat siksaan atasku bihurmati qiyami lailatan min Sya'ban, karena aku memuliakan pada malam nisfu Sya'ban. Wasiyama yaumin minhu, dan aku puasa pada siang hari bulan Sya'ban. Summa basyarani bil jannati wal rahmati, lalu Allah memberikan kabar kegembiraan lewat aku bahwasanya aku dimasukkan ke dalam surga dengan sebab aku memuliakan malam nisfu Sya'ban. Ya kan? Summalam ansamana lam yamut ujar sidin wa iza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena inilah Nabi bersabda, man ahya lailatal aidaini wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Ujar Nabi, siapa ada menghidupkan malam 2 hari raya, yaitu hari raya Fitrah dan hari raya Haji, walailatan nisfi, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, niscaya hatinya kadang mati. Apakah orang maksud hati kadang mati itu? Artinya bila hati orang itu hidup, ia mau menerima nasihat yang baik. Tapi bila hatinya mati, kayak apa aja orang memberikan nasihat, ia hatinya kadang menerima. Berarti hati orang itu mati. Maka hina tamutul qulub, ketika sekalian hati waktu itu mati. Artinya bila orang menghidupkan 2 malam hari raya dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban
dengan ibadah, maka hatinya hidup cangkal ibadah. Ya kan? Kemudian ruwiya an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, "Ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban." Tidak ada malam sesudah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Maka artinya malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang afdal. Wa qad warada fi fadliha ahaditsun akhra muta'addidatan. Banyak ayat yang mengisahkan fadilat-fadilat malam nisfu Sya'ban. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu panjang umur, sehat badan. Kita membaca di antaranya doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Perbanyak itu doa, ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi baca itu mudah-mudahan kita panjang umur menemui yaitu yang disebut malam nisfu Sya'ban dan menemui bulan Ramadan. Ya kan, mudah-mudahan ya kan. Ini banyak kawan-kawan kita yang kali sempat menanti bulan Ramadan, ya kan, banyak guru-guru kita banyak yang kali sempat menanti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, umur panjang, mudah-mudahan sampai ke malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita kadang menggawi amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Napa garang nama mengganggu kita nang kadakawang amalan itu menurut para ulama 4 macam yang kita ini diganggunya 4 macam yang mengganggu kita di dunia ini. Yang tahu maksudnya. Pertama yang mengganggu kita ada kaum berbeda yaitu dunia. Ujar Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini adalah dikutuk, dicela, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Illal alimu wa muta'allimun. Nang kada dikutuk Allah yaitu orang yang mempelajari ilmu agama lawan orang yang menuntut ilmu agama. Lain daripada yang dua ini semuanya dapat kutukan dari Allah. Ya kan? Lain pada orang yang menuntut ilmu agama lawan yang mengajarkan ilmu agama itu yang namanya kutukan. Jadi kita alhamdulillah bahwa istiqamah dalam mengisi waktu, ya kan? Yang kedua, yang mengganggu kita dalam beribadah yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu kita nih, hawa nafsu mengganggu kita. Hawa nafsu kita ini hendak benangan terus, kan? Ada hendak lapar. Maka duduk di majelis ini banget pimpinannya lah. Ya kan? Aku duduk di rumah menonton di TV. Aku duduk di toko mencari duit. Kalau dibanding nih pandangan kacamata akhirat,
lain kacamata dunia. Orang nih duduk di toko, minta maaf lah, ada menyinggung, cuman hanya memudahkan aja lawan kita supaya kita memperhatikan waktu-waktu supaya hidup kita ini bermanfaat. Orang nih umpamanya duduk di toko berjualan, lawan kita duduk di majelis nih, ya kah? Mana harapnya lebih kenal pahalanya duduk menuntut ilmu. Sebab pahala orang menuntut ilmu menghadang-hadang waktu isya itu sama orang beribadat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita kada kawan beribadat yaitu syaitan. Yang keempat yaitu manusia. Kita anak turun ke majelis sekalinya kawan memberi kita dilakukan di rumah kan jadi maunya sekarang. Dan kemudian 4 waktu apabila kita jaga 4 ini yang dari sebenarnya. Nah, 4 waktu yang kita bila kawan menjaga 4 ini berdoa kita di situ, doa kita pasti dikabulkan Allah. Di mana pertama waktu yaitu hendak subuh 15 menit lagi orang azan. Nah, di situ kita berdoa, doa kita pasti kabul. Yang kedua yaitu waktu indah sembahyang subuh menghadap terbit fajar, timbulnya matahari. Lalu kita sembahyang isyraq sampai jam 6:30. Nah, hanya berangkat kita daripada tempat sujud. Waktu yang ketiga yaitu waktu mulai asar hendak maghrib. Nah, di situ doa, bila kita berdoa pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu waktu ibadah maghrib menghadap itu mudahnya kita kalau menjaga waktu ini ya kan, dan kita kalau ya kan, dan sebenarnya jangan sampai waktu yang 4 ini kita sia-siakan. Walaupun lebih benar kita umur umpamanya 100 tahun, kadang-kadang menjaga waktu yang 4 ini, rugi benar ya. Nah, kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha bawagian perasaan karena kita akan menghadapi malam Sya'ban. Kalau kita ada orang salah pandirkah atau menyita waktu diamkah ya kan, sehingga pada kawak ya kan. Oleh sebab itu ulun meminta maaf, meminta halal, meminta ridha bawagian. Mudah-mudahan karena malam nisfu Sya'ban kita kawal ibadat dan semua ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hamdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 الله بحمده سبحان 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 الله العلي العظيم. يا الله يا الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا يعبد وكل ما زيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعلى عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد أنت الله والحمد لله رضيت ولك الحمد الأعظم رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل عظمه عليه ومن الوارثين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بك من هم النار. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركاته ولا تذهب بركاته ولأن اللهم من الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا ما أكلنا وما سبحنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ذلك وفي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع الإحسان والوكيل. ثم إلى روح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم إلى روح ساداتنا أمينة وسيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة وسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما. ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما. ثم إلى روح العلماء العالمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سيد الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصلهم وسلم ذلك منا إليهم. اللهم اجعل بدءهم من النار وفككناهم من النار وادخلهم من النار ونجد لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبيت والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سوى الكرم. يا رب المصطفى بلغ واغفر لنا مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم
الرحيم الحمد لله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد